Jotono langso cooperative YouTube ni channel ko ang non loge tungo Gautam Tripura phaidi tini ni kotno nai nai no haina hai tini kaisa kotuma kasai pheka dolai jela samnu 49 no kendra ni ongoi baigomuni ruwacha para chaltasra gausuba ponchai go Tripura muthani joini program khaijaka o joini program mandaka Tripura muthani gobang man leader ra o joini program joini rakha BJP ni 2 poribar Congress ni 3 poribar total 5 poribar 9 voter Tripura muthago joini mani mampli kasai pheka nai nai di mampli তিনি নরনীতি ব্রহ্মথব বিজেপি তাই কংগ্রেস ইয়াকারি ফেনাই বসুক ফ্যামিলি তাই বসুক বুটার কিসা সাইখনা রাখরাদে বেলেকে হামবাই সোশ্যাল মিডিয়া রকনো চিনি চিনি 49 সামুনু ত্রিপুরা মথানি এঙ্গৈ চালতা সরা গাঁও সভানি বাইকগমনি রোয়াজা পারাও কাইসে জয়নিং প্রোগ্রাম ও প্রোগ্রামও কংগ্রেস नि याकारि फाइजाक दुई परिवार नि 8 भोटार ताई बीजेपी याकारि फाइजाक 4 भोटार नि 4 फैमिली नि 9 भोटार बरनो जों चिनि त्रिपुरा मथानाय ओंगै बुवाग्रानि तैदुल मुंनो बुवाग्रानि इमांनो मुक्थां सनमाना बागै जों तिनि साइटक लाइजाक हाइनै 2023 इलेक्शनो चिनि 49 सामुनो बाहायके जों चिनि त्रिपुरा मथा नि एमएलए काइसा सनामै रहरमान आबन बागै जों बेलायखनो खाबाय खुबायखै चाइटक लायै 49 सामुनो 24 टा बिसिओ चिनि त्रिपुरा मथानो हामजाकनाय रकनो चिनि त्रिपुरा सा रकनो चिनि त्रिपुरा हा चिनि यागो बाहायके जों रक्षाखै माननाय चिनि यागो बाहायके नाय माननाय जों त्रिपुरा सा बाहायके थानजाखै माननाय आबनो रगै जों चिनि त्रिपुरा मथाव चिनि त्रिपुरा सा रकनो त्रिपुरा मथाव तुनानि बागै चाइटक लाय दं आ चाइटक मुन बिसिंतिनो तिनि चालिता सरानि कांग्रेस 2 फैमिली बीजेपी 4 फैमिली बरक चिनि बुवाग्रानि इमांनो मुक्थां सनमना बागै त्रिपुरा मथानो हामजागै जयनिं खायबेका बेले बेलेके हामबाय।